Mga pare, mga kumare, mga kumpare. I love you. Love you. Mag-birthday ko, libre ko kayo, champuradong puti. Ingat kayo ah. Mama. Sabi sa graduation. Ano masasabi mo? Oh, farewell message to those who are all classmates and farewell students. And you're loving. Ingat lang. Ingat lang. More power. Power. More power. Kaya, sana mag-drag. Good luck Ayan. to our career. Pakyo lahat. Nong, farewell message. Fuck shit. Sa lahat ng sumusuporta sa akin, paibutin nyo sa dadating na halalan. Ay, time ka sa namin. Mo, record to. Bilo mo. Farewell message. Sala. Bert. Ayan ba, tara na. Mga gagraduate yan sa main. Yan, 2008. 2009 na pala. Ayan ang pinagwapo, mga pugo. Bullet, Mark T. Huli na yan, tatay na yan, tatay na yan. Yan, mga classmates ko. Calceta, Sa ulo. Raymart T. Kasipwa, Mark Anthony T. Kasikas, Hemat Paul T. Leo Mar. Nagdarao, Elmar J. Abdel. Edison. Bobby. Inocencio, Joanna Marie E. Easy, Marian E. L. Manila, Jessica Liza E. Jessica B. Fourth Ross F. Nice, kulot. Kulot salot. Pero Santos Jonalyn L. Ang mga babae na Aragon. Dory, ganda ni Marlene, oh. Marlene. Ano lagi sa YouTube to? Wala. Yan, mga sa death row. Ayaw, hindi, nakadali shoes. Video muna. Ano man sabi niyo sa pagkatapos ng ano? Masaya kami dahil nakagraduate kami at alis kami dito. Kasi late ka, hindi ka namin masyado nakasama. Ayun lang. Ngayon ka na namin. Kanino? Ano naman dyan ah? Malen! Adik sa text. Mga graduation na naman, nag-text. Mga estudyante.